Počelo je kafom u vrtu i porodičnim druženjem. Nastavilo sa olujom koja nas je natjerala da spašavamo što smo mogli, a završilo među dragim ljudima u vrtu i uz jedno jednostavno domaće jelo od tek ubranog povrća. Upravo oni dani koji ne idu po planu ostanu najljepši. Dobro mi došli u novi vlog. Predvečer nam je stigla moja sestra Džermina sa suprugom Muamerom. Sjeli smo pod našu jabuku na jednu od onih kafa koje se nikad ne zadrži samo na kafi. Jederica desetki. Ništa sam dao pamet. Jonka ne probao. A jedi kola. Ti što ne? Kasnije smo ušli u kuću i dok sam rezala lubenicu i dinju, zajedno smo gledali Džermini novi vlog. Naši fakultet, ali kad sam čula koliko se tu uči, ja sam imala svaki fotografiše uglavnom bliskima i onima koji imaju najbliski preporuče. Posao koji sam ja imala volju raditi. A onda, kao da je neko odjednom promijenio cijelu sliku. Nebo je potamnilo. Zapuhao je jak vjetar, a prve krupne kapi kiše počele su udarati po prozorima. Muamer je odmah odvezao auto u drvenu garažu na istočnoj strani dvorišta, a mi smo ostali gledati kroz prozore i nadati se da neće početi padati led. U jednom trenu vjetar je toliko ljuljao vrtne lukove da sam stvarno pomislila kako će ih iščupati iz zemlje. Priroda uvijek podsjeti koliko smo mi zapravo mali. Kad se sve malo smirilo, vratili smo se u dnevni boravak. Grickali smo sjemenke bundeve i gledali jedan stari snimak sa našeg ljetovanja u Neumu. Ja, tada 16 godina, a braco i Seka još mali. Čovjek tek na ovakvim snimcima shvati koliko vrijeme brzo prolazi. Pa sad zastane ko uvijek sluša šta mu govori. Gle. Ja. Posebno nas je nasmijao moj brat Džedmin koji se na snimku nešto ozbiljno raspravlja sa gostima na spratu. Da mi je se naljutio, Allahat. De ne treba, šta znam, ko smo to nije to. Eto, vidimo se. Ćao. Večer je prošlo brzo, kao što to uvijek bude kada je društvo dobro. Ispratili smo Džerminu i Muamera, a kuća je odjednom postala nekako tiša. Naredno jutro, poslije onakve oluje, baš me zanimalo šta ćemo zateći. Obrisala sam sto, vratila jastuke na ljuljašku, uspravila oleander koji je završio na pločniku, a ispod jabuke nas je dočekao pravi tepih od opalih plodova. Svaki dan ih je sve više. Prvo suša, sada vjetar. Ne znam hoće li ove godine ostati dovoljno jabuka za pekmez, ali vidjet ćemo. Priroda uvijek ima posljednju riječ.
Dok sam ja završila još nekoliko sitnica na laptopu, Armin je počeo brati te jabuke kako ne bi tu stojale i kupili se razni insekti. Poslije je uzeo metlu i očistio pločnike, a treba će ih uskoro i oprati jer su već pomalo pozelenili. Nismo ni završili, a pogled prema Arminovom rodnom mjestu opet nije obećavao ništa dobro. Nebo je bilo gotovo crno. A jest, ja vidiš koliko je gore tamno. U Tulovićima, jel? Jest. Išao bi poput smrka. Ajde, skini ti to opet bolje nego. Ja ću ono tamo. Evo, počeo prokapljivat baš. Brzo smo sklonili jastuke, ljuljašku i sve što je moglo pokisnuti, a prve velike kapi već su počele padati. Šta ćeš s njom, ona je gotova, ona je slomljena. Da, mislim da se nam može more gore. Ovoga puta Oluja nam je slomila jednu granu jabuke. Nismo imali dovoljno pritiki da je podupremo, pa su nam čak i ljestve poslužile kao oslonac. Snalazili smo se kako smo znali, samo da sačuvamo drvo. Surče po moj noć. Dok je kiša ponovo padala, ja sam sjela za laptop i pripremala materijal za novi video. Nekad baš ovakvi dani koji ne idu po planu donesu najviše lijepih kadrova. Predvečer nas je nazvao moj najmlađi brat. Stigao je kući i pozvao nas na roštilj. Za takav poziv stvarno ne treba puno razmišljati. And when you go, I will fall back apart.
all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. It's only hearts. Sljedećeg dana otišli smo u Arminovo rodno mjesto gdje živi svekar da obiđemo vrt i vidimo ima li šta za branje. A dočekalo nas je mnogo više nego što smo očekivali. Paprike su bile spremne, krompir također, a luka je još bilo za ubrati. Međutim, taman kad sam krenula brati paprike, počela je sitna kiša. Pa de, hajde, požuri. Svekar se odmah ponudio da on izvadi krompir dok mi završimo paprike. Na kraju smo uspjeli ubrati i krompir, i luk, i paprike prije nego što nas je kiša potpuno otjerala iz vrta. Hadi daha ufak istiyor Tukan. Odmah sam odlučila napraviti jedan brzi sataraš za sve nas. Žute jesam, a ove sam samo nek sa srednjeg, rekao prvi plod, ali nisam sve, samo krenula. Počeo ono puno sad. Ne znam, ima li dole koji paradajz zeleni? Ili ima li kod njega ovaj crveni? Sajo, imaš li paradajz možda jedan? A ima li dole u vrtu? Nema. Aj na veze. Može i bez ovoga. Hvala nešto imao nije. Ha? Kaže, hvala nešto imao. Iskoristila sam svježe paprike, luk, a Srina Hava nam je dala jedan zeleni paradajz koji je baš lijepo upotpunio jelo. Pred kraj sam dodala malo mlijeka da bude više safta, može i voda, ali mi ovako nekako više volimo.
Dok se ručak lagano krčkao, Armin je na terasi malo šišao svekra, kod nas uvijek pronađe još poneki posao usput. Kada je sve bilo gotovo, iznijeli smo tanjire, hljeb, prostirku i postavili sto na terasi. Pozvali smo i strinu i Amidžu da nam se pridruže. Poslije kiše zrak je bio predivan i baš je prijalo sjediti tu. Ja? Lijepo, miri. Vidio? Prijatno. Po dvije. Hvala. Kućanku po dvije, pa... Ne se čini te gađa hladno. Nije mi hladno. Ha? Gdje je bona strina? Haj bez hljeba. Torbice, to tvoje? Da. Haj Miketa. Ovo čista kaška od izovi. Lagni sate čekali. Kad smo završili ručak, vratili smo se u vrt koji zbog kiše nismo stigli obići kako treba. Metarska buranija koju nam je poklonila naša draga Ana već je lijepo rodila, dio će ubrati, a dio ostaviti za sjeme za narednu godinu. Ostaviti, ha? Jel da Sajo? Kad su već ovoliko najedrale. Ha? Hoćemo li reko ovo ovdje ostaviti za sjemena kad su već ovako najedrale? Ja. Jesu ovo bunde, šta je ovo? Ja, vidi. Ma šta će? Ovako dobra, ne volja kasnije. Nije ko ne tikvice, tanke. Eno, i tamo vidi kolika je ovo gradi. Čekaj. Ja. Pa to, znaš šta Sajo, to trebalo je možda sad i obrati. Koje? Pa te. Možda. Pa ne, sad još malo, dok malo još na... Kolika je? Gotovo mi 2 pasa. Vidiš, to je sve ispod... Sve je neko, vidiš Bravaška? Ja. Znaš šta, moram doći srijeti jagode. I hoćemo, šta ćemo? Hoćemo praviti više gdje za jagodeni. A? A nećemo dovoljno, ne budu završiti ovdje sad. Nije nam dovoljno. Nije nam dovoljno. Samo ovo. Vidiš? Nek on stoji sa rano njega još. Ja malo kad... Prošetali smo još malo kroz vrt, pogledali šljive, grožđe, ubrali nekoliko jabuka i još malo paprika za ponijeti kući. Bolje kroz pozor izbaciti, ha? Prije polaska sreli smo i Nedžlu.
djevojčicu iz Arminove familije koja nas je maksus došla pozdraviti. Takvi dječji osmijesi uvijek poprave dan. A naš dobri Sajo, koliko god puta mu rekli da ćemo mi ponijeti kese, on jednostavno ne dozvoljava. Ja ću da snimam, jel? Ja. Biće hvala. Onda. Jel zaspao strina? Jel mi zaspao Amidža? Otišla kaf. Dok smo odlazili, sreli smo i Dženana, ili Dženu, kako ga od milje zovemo. Neđlin brat odrastao je zajedno sa našim sinom. Zajedno su išli u školu dok se putevi nisu razdvojili zbog njihove, ali i naše selidbe. A gdje si ti, Džena? Vozam se ovdje. Kad smo stigli kući, vrt je ponovo bio miran. Sjeli smo na još jednu kafu i gledali svo ono zelenilo koje je kiša ponovo osvježila. Na kraju shvatiš da sreću zaista čine ovakvi dani. Porodica, malo vrta, kiše koja poremeti planove, pa ih opet učini ljepšim. Hvala vam što ste i ovaj put bili uz nas. Čuvajte sebe i svoje najmilije. Vidimo se u narednom vlogu.